Ini adalah model Pro 2 yang pertama didatangkan dengan enjin turbo, DCVT dan juga platform DNGA yang terbaru atau nama lain dia adalah Pro 2 Smart Build. Okay, I know ada setengah korang yang dah pun book Proton X50, tiba-tiba Pro 2 keluarkan kereta yang baru iaitu Pro 2 Ativa. So korang mesti tertanya-tanya, should I hold on to the booking? And also I tahu ada juga korang yang masuk showroom Pro 2 now confused. Should I go with Myvi ataupun Ativa? Okay, jom kita bedah apa yang ada dekat Ativa ni. Jom. It's Shasha again. Welcome back to my channel. Welcome back to my video. Siapa yang baru jumpa video ni, kalau boleh tolonglah subscribe. Okay, so hari ni bersama saya adalah produk keluaran terbaru Pro 2 iaitu Pro 2 Ativa. Okay, untuk pengetahuan korang, Pro 2 Ativa ni didatangkan dengan 3 variasi. Okay, X, H dan juga AV. So, yang bersama dengan saya hari ini adalah Pro 2 Ativa variasi AV. Harga dia lebih kurang 60 hingga 70 ribu plus minus. Dan yang ini adalah top spec. Jadi harga dia about 70k-ish. 70 ribu plus minus. Seperti yang kita tahu, Pro 2 Ativa ni dia dibangunkan bersama-sama dengan Daihatsu, Rocky dan juga Toyota Race. Tapi walaupun diorang dibangunkan bersama-sama, design untuk Ativa dia memang dah localized. Paras rupa dia lebih kepada Pro 2. So kita boleh tengok daripada grill depan ada sedikit macam Axia. Kalau this fog lamp ada sedikit macam Pro 2 Arus dan this L shape ada nampak sedikit macam Pro 2 Beza. And apa yang membuatkan dia menonjol lagi ciri-ciri SUV ni adalah split yang di bawah ni, yang colour silver ni. Dia nampakkan lagi garang. Selain tu, lampu depan ni dia ada adaptive driving beam light, which means dia takkan menyilaukan pemandu-pemandu lain, especially yang incoming car. Sekarang kita beralih ke sisi kereta. Ativa didatangkan dengan rim 17 inci dan dipadankan dengan tayar Bridgestone Turanza. And kalau korang nak tahu, ia adalah tayar yang sama digunakan di Mercedes A250 sedan. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok video ayah lama. Okay, next. Okay, kalau korang perasan, the design dekat fender ni dia nampak macam a bit boxy, a bit muscular lah. So dia nampak macam lagi gas sikit. Dia ada strong perwatakan untuk kereta ni. Untuk cermin sisi pula, side mirror. Side mirror dia sebenarnya agak besar. Tapi tak apa, nanti kita boleh try bila kita drive. Lagi satu yang bestnya kereta ni, dia ada keyless entry. Dah tak ada macam Myvi dah tekan butang-butang. You just swipe through your jari je. Letak je jari kat sini, dia akan unlock dan lock the car. Tak kisahlah colour apa pun yang you ambil untuk Ativa, the A-pillar tetap akan berwarna hitam. So, ni akan hitam, hitam dan hitam. Lagi satu yang bestnya Ativa ni, walaupun dia hanyalah compact SUV, tapi dia ada extra cermin belakang yang boleh mengurangkan rasa claustrophobic passenger tu. Reka bentuk bahagian belakang Ativa ni pula memang obvious nampak macam Pro 2. Kalau you perasan, you tengok dekat bahagian lampu belakang, Ativa ni seolah-olah macam Myvi. Cuma dia ada extra thing dekat sini. Garisan silver dan hitam. Supaya dia nampak lagi kemas. Sebab kan kita tahu Myvi kan dia macam just lampu and then terus macam slap macam tu. Selain tu, L shape kat belakang ni macam ada ala-ala Pro 2 Beza pula. Sekarang kita nak tengok, oh, ada lagi satu benda yang I lupa nak cakap. Lampu belakang adalah LED. Tapi signal light dengan reverse light dia pakai lampu bulb. Okey, tu je. Sekarang kita nak cuba untuk tengok dalam boot. Sekarang platform untuk boot ni ada di paling atas, tapi kita boleh turunkan. Untuk sekarang kapasiti
kapasiti boot ni dalam lebih kurang 303 liter. Tapi kalau kita turunkan dia punya boot platform ni, kita boleh dapat dalam 369 liter, lebih kurang macam tu. And kalau you guys nak tahu, the capacity ni lebih besar daripada X50. Walaupun sebenarnya kita nampak kereta ni macam kecil, tapi boot dia sebenarnya lebih besar daripada X50. Sekarang, I nak cuba masukkan basikal dalam kereta. And kalau you perasan, I tak perlu cabut pun tayar depan. Terus masuk, senang. And jarak di antara tayar depan basikal dan bumbung kereta masih banyak lagi. Dan juga kalau you tengok jarak di antara tayar belakang dan this plastic case pun masih banyak lagi. Ada dalam satu jengkal. Yang bestnya dia tak berapa nak mengganggu position passenger yang di depan. Sebab macam my car, once dah masuk basikal, memang tak boleh ada passenger walaupun kat depan. And alamak, ada barang, tapi sebenarnya bawah ni ada satu spare tire full size dengan rim dalam ni. Sekarang kita nak masuk dalam kereta pula. And dia punya boot, dia punya pintu boot ni a bit berat sebab dia full steel. Dia bukan plastik. So, let's go. Sekarang kita berada di dalam kereta. Yang pertama yang saya suka ceritakan dulu is the steering wheel. So steering wheel dia adalah leather wrap, and yang membuatkan nampak lagi cantik is the white cross stitching. Kereta ni juga didatangkan dengan infotainment system, screen 9 inci touch screen. And then we can go to the aircon vent. Aircon vent ni nampak simple, macam like a big smile. Senyum. You masuk kereta, kita senyum kat you. Okay, untuk aircon system dia pula is digital. Dia you tekan-tekan butang, dia dah tak ada dah macam knob yang you pusing kiri, pusing kanan. So kalau you nak naikkan, you nak sejukkan kereta, you tekan this button. Yang bestnya you boleh save dua setting. Kalau you rasa sejuk, you boleh save satu setting untuk temperature bila you rasa sejuk. And lagi satu setting you boleh save untuk bila you rasa panas. Masuk kereta, you just tekan one button, everything is all set. Okay, lepas tu kat sini pun ada dua USB-A type, which is the normal one. Ada dua. You boleh charge your phone or your tablet. And then ada juga HDMI punya port. And kalau you perasan dekat sini macam ada geometric design. Dia macam, it looks modern lah, it looks modern. Dekat tempat gearbox ni pun ada juga this kind of design. Nampak mahal, memang nampak mahal. And yang lagi satu yang I nak emphasize kan, armrest. First time tau Pro 2 punya kereta ada armrest. Tada! Okay, sekarang kita nak cerita tentang the driving experience of Ativa. Seperti yang kita tahu, model Ativa ini adalah kereta Pro 2 pertama yang dihasilkan atau yang didatangkan dengan enjin turbo. Walaupun enjin dia hanya 1.0 liter, 3 silinder dan DCVT, tapi power output dia dapat menghasilkan 98 PS dan juga 140 Nm of torque. And kalau korang nak tahu yang amazingnya, enjin ni dia sama pergi dengan 1.5 N8. Malah penghasilan torque dia lebih tinggi. Ada yang tanya, Ativa ni ada ke pickup? Bagi saya, Ativa bila you drive in town memang best and selesa. Sebab dia pickup, so you tak perlu risau bila you tertinggal bas lah dekat traffic light, ataupun you are stuck in jalan jam. You nak tukar lane, ada pickup, sangat cepat. You terus masuk je lane you bila it's clear lah. And also fuel consumption untuk dalam bandar sangat okay. Pro 2 mengatakan in average lah, the fuel consumption of Ativa is around 18.9 km per liter. Lagi satu, disebabkan Ativa ni didatangkan dengan DCVT, you tak rasa pening atau jerkish kereta you bila you asyik start, stop, accelerate, stop. Sebab CVT engine ni, dia punya behaviour dia
secara tak sedar tiba-tiba dah tukar, dah jadi sampai gear 6, gear 5. Dia very linear, very smooth. You tak akan perasan the changes in gear. I ada buat kira-kira, let's say you isi Ativa ni full tank. Tangki dia, isi padu dia lebih kurang 36 liter. Let's say you duduk Shah Alam, kerja di KL, tol Batu 3 sampai ke KL Central. You boleh pakai kereta ni full tank without going anywhere lah. Pergi kerja, balik rumah, pergi balik dalam 10 hari bekerja. So memang I would say kereta ni dah lah jimat minyak, affordable pula tu. Okay, when it comes to handling, kalau you nak tahu, Ativa ni 100mm lebih tinggi daripada Myvi. It's an SUV. So pusat graviti untuk kereta ni adalah sedikit tinggi daripada sedan biasa maupun Myvi. Again, it's an SUV. Jadi bila you take cornering tu akan ada sedikit body roll sebab dia SUV, tapi I would say it's very minimal. It's minimal. You need to expect that in an SUV. Also, kereta ni Ativa didatangkan dengan tayar Bridgestone Turanza T005. A little bit nipis, tapi grip dia sangat kuat. Even Mercedes A250 sedan pun pakai tayar yang sama. You just imagine Perdua is giving you a set of tires yang sama dengan apa Mercedes bagi. Jadi bila korang ambil cornering tu, dah tahu kereta ni SUV, tinggi, pusat graviti pun tinggi, janganlah korang pergi henyak corner tu. Henyak corner tu ambil tak sayang. Kalau let's say korang ada passenger kat belakang, mau passenger tu melepet pipi dia dekat cermin. Suspension untuk Ativa ni ada sedikit keras. Perdua memang sengaja bagi sedikit keras daripada Daihatsu Rocky maupun Toyota Race sebab jalan di Malaysia. Jalan di Malaysia kan ada yang turap tak betul, tak rata, banyak potholes. Highway pula banyak yang beralun, banyak dips lah kan orang kata. So bila you drive at a highway speed atau a little bit laju, you in a way akan rasa lebih confident bila suspension tu firmer. Kereta ni akan jadi sort of macam a bit lagi stabil lah, lagi stabil. Daripada segi safety, saya tak rasa ada car maker yang boleh kalahkan Perdua Ativa ni with the price point given 60k to 73k gitu. Sebab Perdua macam bagi all the basic safety feature tu semua berain Ativa ni. Walaupun yang ambil low spec, below spec, ASA 3.0 tetap ada. Dulu it was ASA 2.0. Apa perubahan, apa upgrade yang Perdua bagi is the pre-collision warning. Dulu hanya detect motorcar besar, tak silap saya lah. Sekarang dia boleh detect motosikal dan juga benda atau haiwan sekecil kucing. Apa lagi yang ada dalam bundle ASA 3.0 ni is the AEB, Autonomous Emergency Braking, Pre-collision warning, lane departure warning, pedal misoperation warning, dan biasalah 6 airbags. Even X50 pun ada 4 airbags. So 6 airbags. Isofix ada 2. Reminder untuk penumpang, seatbelt reminder untuk penumpang depan dan belakang. Stability and traction control. Okay, itu normal lah, basic. Model Ativa yang saya tengah pandu sekarang, yang saya tengah drive sekarang is the AV. Model AV ni model top spec. So apa extra safety features yang you akan dapat is, one of it is adaptive cruise control, blind spot assist. Bagi saya blind spot assist ni sangat penting, especially when you drive in town. Kadang-kadang kita tak nampak kan apa yang, especially belah kiri, memang tu blind spot. Kadang-kadang motosikal betul-betul tepi kereta kita tak nampak. Yang itu penting. And also adaptive driving beam. Adaptive driving beam ni model H pun dapat juga. So ada 2 model akan dapat adaptive driving beam. Yang lagi satu yang saya rasa berguna, especially untuk our elderlies, rear cross traffic alert. So let's say you parking masuk depan and you nak reverse keluar daripada parking, dia boleh detect apa-apa kereta, motor dekat belakang.
Dia akan bagi warning so that you tak adalah macam terlanggar ke, nanti tak pasal kena horn. Orang ingat kita tak nampak. Produk Ativa ni I would say quite impressive. Walaupun dia kecil, tapi tak adalah kecil mana. Tapi dia compact SUV kan. Walaupun dia kecil, harga mampu milik, tapi orang kata kecil-kecil cili padi atau diam-diam ubi berisi. Bagi saya, Ativa ni mampu dijadikan sebagai benchmark untuk industri otomotif negara. Sebab you just imagine all the safety features yang Perodua bagi in such price, in that price range. Kereta, kadang-kadang kereta yang lebih daripada 100,000 atau 200,000 pun tak ada that basic safety features. Malu ke tak tu? Dengan pengeluaran Ativa ni, I rasa dia akan jadi a push factor untuk car makers includekan all these basic safety features. Tak kira lah kereta kau 200,000 ke, 100,000 ke, 80,000 ke. It is sort of a must to have these basic features. Memang orang kata memang penggerak lah Perodua ni. Ada lagi satu fakta menarik. Walaupun Ativa ni didatangkan dengan enjin turbo, tapi dia punya service interval dia masih lagi 10,000, tetap 10,000 km. And it's quite impressive. So after warranty semua, your maintenance cost pun takkan menjadi sangat tinggi. Walaupun you memiliki enjin turbo. Okay, mesti korang tertanya, asyik cakap benda bagus je, tak ada ke benda yang you tak suka? Ada benda yang I tak suka, which is one of it is the infotainment system. Dia macam you pergi kedai brother and you beli screen and you just letak kat situ. I tak suka dia punya user interface. This is honest, memang kurang suka. Lepas tu infotainment system ni pun tak ada Android Auto, tak ada Apple CarPlay, X50 pun tak ada, so it's a fair game. Lagi satu, bila you nak keluar daripada kereta, okay, kereta dah lock, tapi as a passenger or passenger kat belakang, let's say you ada passenger, you still kena unlock the car dekat tengah ni. Dia bukan automated. So setengah kereta kan bila kita buka, terus unlock. Atau kita buat 2 kali, dia terus unlock. Untuk passenger, saya cakap untuk passenger. Tapi untuk kereta ni, hanya driver je yang boleh buat macam tu. I would say, ada juga bagusnya sebab for security, kan? Lagi yang ketiga yang I macam kurang suka atau maybe tak biasa is when you unlock the car. Kalau you ada passenger yang depan ke belakang ke, you kena unlock 2 kali. Baru passenger boleh buka pintu. But it's a good thing juga. Sebab let's say you are alone, especially female driver, kita takut lah bila kita unlock kereta, tiba-tiba ada orang lain ikut masuk kereta. Orang yang kita tak kenal tiba-tiba masuk sekali dengan kita. So, bila you unlock, hanya pintu driver je yang akan terbuka. Yang lain akan masih lock. So, bila you ada passenger, you kena tekan 2 kali. Lagi satu yang kurang bagi I untuk Ativa ni adalah kedudukan armrest dia. Tapi ni untuk I lah sebab tangan I pendek. Bila I letak tangan kiri atas armrest, I takkan boleh capai steering wheel. Dan kalau I letak tangan kiri on the steering wheel, I tak boleh letak my arm on the armrest. I ni kecil orangnya, jadi seat memang akan paling depan, almost paling depan. So I harap maybe in the future Perodua boleh take this into account. Orang-orang kecil macam kita, tangan tak boleh letak atas armrest pun. Itu je bagi saya. Bagi saya kereta ni almost perfect. Dengan price point macam tu, and then you dapat macam-macam power. Ada tu yang penting tu, dalam bandar power tu ada. So kalau siapa-siapa yang masih berfikir nak beli ke tak, confused, should I get Myvi or should I get Ativa, I suggest you pergi Ativa. So saya harap saya menjawab persoalan korang semua, confusion korang. And itu saja ulasan saya untuk Perodua Ativa kali ini. Kalau korang belum subscribe, tolong subscribe. Any feedback, any thoughts, any question, just comment down below. Jangan lupa untuk like video ini. Itu saja dari saya. Okay, I'm out. Bye. Extra cermin belakang so that dia boleh mengelakkan atau dia boleh mengurangkan lah claustrophobic passenger.